सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया पाकिस्तान की तारीख में। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट इसलिए है क्योंकि एक सियासी जमात अब इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गई है। सो आने वाला जो इलेक्शन है जनरल, उसके अंदर मोर और लेस जो ट्रेंड्स हैं वो शायद पहले से ही डिसाइड हो जाए इस फैसले की कॉन्टेक्स्ट में। ये फैसला है क्या? ये फैसला कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। यहां पे जो बात नोट करने वाली वो ये कि ये मुतफिका तौर पे सुनाया गया फैसला है। 3-0 से ये फैसला कल मंजर आम पर आया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल थे। फैसला मुतफिका तौर पर सुनाया गया था। 8 जून 2022 को पीटीआई ने इंतखाबात कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के 13 सितंबर 2023 के फैसले के मुताबिक पीटीआई शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रही। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215/5 पर अमल करने की बजाय पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच बना, जिस पर मामला जेर इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जेर इल्तवा के दौरान ही पीटीआई ने 2 दिसंबर 2023 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। पीटीआई ने दोबारा इंतखाबात कराकर भी लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरखास्त वापस नहीं ली। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन में मुतअद्दिद शिकायत सामने आई, जिस पर पीटीआई को नोटिस जारी किया गया। पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला करने को कहा। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई ने दरखास्त दायर करते हुए नहीं बताया कि ऐसी ही दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने जेर इल्तवा है। एक मामला एक हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हो तो दूसरी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को कहा पीटीआई ने दुरुस्त इंतखाबात नहीं कराए और इंतखाबी निशान पीटीआई से वापस ले लिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया। अदालती इस्तफसार पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 13 और जमातों के इंतखाबी निशान भी वापस लिए गए। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 2155 को बुरा कहना उनके सामने दरखास्त से तजावुज था। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। पाकिस्तान में सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होते हैं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां कराए हैं। पाकिस्तान जमहूरियत से वजूद में आया, पाकिस्तान में आमरीत नहीं चल सकती, इसलिए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। इस फैसले के सामने आने के बाद से जाहिर सी बात है डिसअपॉइंटमेंट थी। क्या रद्द-ए-अमल था तहरीक इंसाफ का, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे। हमारे सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी। 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था, उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला अनाउंस किया गया है। उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया। हमारी तारीख में ये सब कुछ होता रहा है। फौरी तौर पर जो आप रद्द-ए-अमल की बात कर रहे थे, वो यही मैं कह सकता हूँ कि हमें बहुत मायूसी। दूसरी सियासी जमातों को ये सबक सीखना चाहिए कि जो एक जमात के साथ हो रहा है, कल को उनके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली सियासी जमातें सबक नहीं सीखेंगी और सहूलतकारी करती रहेंगी। मेरा इस बात पे कभी यकीन है, मुकम्मल यकीन है। बहरहाल जी, बढ़ते प्रोग्राम के पहले से में रऊफ हसन साहब तर्जुमान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो कानूनी कार्रवाई से मुतालिक सवाल पूछेंगे, फिर जो फ्यूचर में इनके पॉलिटिकल डिसीजंस हैं और वो क्या स्ट्रैटेजी है उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। अदालती फैसले में थैंक यू। सवाल बात साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग फोरम शॉपिंग करते रहे। आपने पहले लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी, फिर आप पेशावर हाई कोर्ट चले गए। उधर आपने बताया नहीं कि ऑलरेडी लाहौर में आप लोगों ने इस केस से मुतालिक सुनवाई हो रही है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है मामला। तो आप लोग हर फोरम के ऊपर दरखास्तें देते रहे, इन्फॉर्म नहीं करते रहे, मल्टीपल पैरेलल केसेस चलाते रहे और बतौर एक लीगल टीम, एक ऐसी पार्टी जिसको सारे लॉयर्स रन कर रहे हैं, ये एक फ्लॉड लीगल स्ट्रैटेजी थी जो इस फैसले के मुताबिक। देखिए, ये बेहतर है कि ये हमारी लीगल टीम ही इसका जवाब दे, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जो मुझे इन्फॉर्मेशन भी है, दोनों की बेसिस के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी देर से, पर्टिकुलरली सिंस ये हमारी पार्टी को हुकूमत से निकाला गया है, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा था। सो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो भी एवेन्यू हमें मिले, वहाँ अगर इंसाफ की तवक्को है तो वहाँ उसको अप्रोच किया जाए।
اگر یہ کسی لیگل پریکٹس کے برخلاف ہے تو اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن بہر صورت ہم مختلف فورمز کے اوپر گئے, ہم نے وہاں سے انصاف لینے کی کوشش کی. ہمیں on a couple of occasions, particularly from Peshawar High Court, ہم اپیل کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح فیصلے بھی کیے. جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے تو ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے, وہاں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں گیا, وہ آنا ہی تھا, الٹیمیٹلی جانا تھا. تو اس کائنڈ آف ریفلیکٹس آلسو آن دا اسٹیٹ آف دا جوڈیشری ان دا کنٹری. جیسا کہ حامد خان صاحب نے ابھی کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ قانون اور آئین کے تقاضوں کے برخلاف فیصلے کر رہی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ دے آر پروپیلڈ بائی این ایجنڈا. ٹھیک ہے, اس میں دو پوائنٹس ہیں. دیکھیں, یہ دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتی. ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشنز تھے وہ آپ کے آئین کے مطابق جس ٹرانسپیرنسی سے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ فیکٹ بھی ہے کہ یہ ایک بہت کانٹروورشل فیصلہ ہے, اور ایک پاپولر جماعت کو الیکشن سے پہلے نکال دینا ایک گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں مناسب نہیں ہے. لیکن اگر شہر کے لوگ ظالم تھے تو آپ کو بھی مرنے کا شوق تھا. الیکشن آپ نے مناسب اگر کرا لیے ہوتے تو شاید یہ موقع نہ آتا. ہم اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں اور ہمارا بلیف ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ بالکل ہمارے آئین کے مطابق ہوئے ہیں, اور یہ اسی طریقے سے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جو, بلکہ میں ایک اور دو پروگرامز کے اوپر آ کے میں نے ایکچولی چیلنج کیا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن رزلٹ ہمیں دکھا دیں جو کہ اس سے مختلف سنگل پینل الیکشنز ہوتے ہیں, سب کے اسی طریقے سے ہوتے ہیں, آدھے کمرے میں ہوتے ہیں. ہم کیوں گئے پشاور؟ ہم نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا جی کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ہم نے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو لکھا سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. الیکشن کمیشن نے اس کو آگے لیٹر جو تھا اپنے کورنگ لیٹر کے انڈر اسلام آباد میں اور ایک دو اور جگہوں کے اوپر انہوں نے لکھے جی کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ہمیں سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی گئی, ہمیں صرف پشاور میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی کمٹمنٹ کی گئی. دیٹ واز دا ریزن وی وینٹ ٹو پشاور, اور وہاں ہم نے چمکنی میں وہ الیکشنز کروائے. وہ الیکشن بالکل باقی سارا کام جو اس کا جو تھا پریپیریٹری ورک تھا وہ تو یہاں ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ہوا تھا نا, وہ تو یہاں اسلام آباد میں موجود تھا, میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا. تمام ہم نے نامینیشنز وصول کیے, سارا کچھ آیا, وہ پینل بنا, خان صاحب کا پینل تھا, اس کے خان صاحب کے پینل کے خلاف کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو مجھے الیکشن کمیشن یہ بتایا کہ وہاں وہ کہاں ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے. وہ جو 14-16 بندے جنہوں نے عدالت میں آ کے گواہی دی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے اور اس کو نہیں لینے دیا. ہمارے یہ غلط بات ہے. میں اس پارٹی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, 3 بجے اس دن لاسٹ ڈے جو تھی, ہمارا 3 بجے تک ٹائم تھا کہ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے جائے. 4:30 اور 4:45 کے درمیان اکبر بابر صاحب اپنے چند ٹاؤٹس اور 1-2 کیمرہ مین کے ساتھ وہاں آئے تھے. 4:30-4:45 کے درمیان, ناٹ ایٹ 3 o'clock, اس وقت تک ٹائم گزر چکا ہوا تھا. اچھا, اس وقت آنے کے بعد بھی انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ نامینیشن پیپرز جمع کرانا چاہتے ہیں. He was never interested in taking part in the election. تو وہاں آئے, انہوں نے وہاں وہ ویڈیوز ریکارڈ کی اور اس کے بعد چلے گئے. That is what he did. اور یہ ایکچولی حقیقت ہے جو میں بات کر رہا ہوں, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. سو ان کا یہ کہنا کہ وہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے تھے وہ غلط ہے. ہاں, وہ الیکشنز کے پروسیس کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے تھے, یہ سچ ہے.